Fine, sumikat makkainin na. May kasangapulog at may isang estasyon ni Jesus, may lan sa iti groups. Daydayawan da ka pa si Kristo katagrup magkampin ka. Timay basa maniputi Banghelyo kasi surat ni San Juan. Iti asigay ti krus ni Jesus, si tatakder ni inana, ti kabsat ni inana, ni Maria nga asawa ni Cleopas, ken ni Maria Magdalena. Iti makita ni Jesus, ni inana, ken ti adalan, adinong bunguna, kinunana ken inana, babae, adtoy ti anak mo. Kinanamet ti adalan, adtoy tinam. Iti daitang oras, inyawi ti adalan ni Maria, tapno agtaeng ti balay na, ti Banghelyo ti Apo. Gagangay nga iti tiyempo iti papatay ti maysa a tao, epeksa na dagiti maudi a balikas ken bilbilin na kadagiti kakabagyan ken gagayan na. Dagitoy a balikas ken isuda dagiti kapatgan a kalikabon na. Nasa unay tikanto ti pupusay. Inayayat ni Jesus ni Maria nga inana ken ni Juan a disipul. Ingga na ken patay. Tinarigagayan na iti ba nagkakaisada, iti ba nagsisinaranan da adwa. Iti matay, ni Jesus ginawad na kadatayo nga agbiag tayo para iti tunggal maysa. Apo Jesus, tulungan na kami tapno makita da ka iti ginatao dagiti kakabsat ni. Turuan na kami ang mga yatken ka kasi panagayat ng impakita ni Santa Maria. Sa gidang dagiti puspuso mi tapno kas kada Maria ken Juan, awatan ni Met, dagiti karubami, kas gubuayan, ti target, ken pigsami. Suruan na kami ang mga yatken ka, kas iti panagayat, nga impakita ni Santa Maria. Papigsaen, ipakita kami, ang mga natrak, kadagiti banag, anang wara, kada kami akas gimo. Suruan na kami ang mga yatken ka, kas iti panagayat, nga impakita ni Santa Maria. Ang Jesus, kuntid mo ni Maria kasi inakin mangibabay kada kami. Maria, pindo tuman. Kas ka Iwan, aklunan mi ka ba? Isuna kas napaypay sumay namin. Ignayan na kami ang magitrabaho, ikipagimbagan na igipadan ni tao, tapos na mananamdamay, ikiginawa, kat marungkat da, manipod, nakadipiran da. Amen. O Jesus, anay lang sa ikito.